guys, kali ini saya main game susah banget guys. Oke, let's go. Oke. Mati. Kita coba lagi ya guys. Oke, mantap. Mantap. Mantap, mantap. Mati lagi guys. Oke. Kita tunggu aja ya guys. Gimana ya bisa lolos ya? Oke, lolos. Mantap. Mati lagi guys. Oke. Kita coba guys. Oke. Aduh, kejebak guys. Jadi nggak bisa keluar ya guys, kita karena kejebak. Mantap, 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 mantap. Oke. Akhirnya lolos juga kita ya guys. Mati terus kita ini guys. Aduh. Susah banget ya guys mainnya ya guys. Terlaluan ini game. Oke, terus. Oh, hampir saja kita kejebak ya guys. Mantap. Mantap, mantap. Aduh. Mati terus guys. Susah ya guys. Selesaikan misi. Aduh, mati terus guys. Aduh, lupa saya guys. Mati terus, mati terus, Nabrak mati terus, kalah terus. Oke, lagi guys. Mantap, hampir. Game apaan ini guys? Kok nggak bisa lolos? Aduh. Mati lagi. Mati terus guys. Dari tadi. Oke. Jam. Susah banget ini gamenya guys. Mati lagi. Lupa gue guys kalau ini kejebak kan. Aduh. Geram banget gue guys.
Oke guys, sampai di sini aja video game kita. Terima kasih sudah nontonnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you for watching.